हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम आसीचु कन्याकुमारी बुलायापी। तो आमर पूरा स्टाफ आसतु मुझे जड़े फौजी, तो मोर सांग मैंने भी फैमिली भी आसती साथी। तो आसु आसु टे लेट होगा, तो सूर्योदय देखिपारू ना। तो ये आम कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन अच्छु। आम यात्रा आम दीटा छोट पिला अच्छा यात्रार आनंद उठापी। तो गोटे ना चिंटू, गोटे ना मिंटू। जहाँ काकई चिंटू, तले जी छुआ ता मिंटू। रेलवे स्टेशन रू कन्याकुमारी जावाई तो ऑटो दरकार। तो ऑटो बुझिलु, से जन को 20 टका लगा हिसाब से रेट फिक्स करदेला। तो आम 6 जन थिलु, 6 जन को 120 टका दिए आम चलू सीधा कन्याकुमारी। ऑटो वाला पर रेडी कहला कि आगे की बसबेन फाइन लगे, तो समस्ते पछरे बसबे। पछरे बहुत कष्ट बस पड़ू। ये चलू सीधा कन्याकुमारी। धन्यवाद। ये आसला पर देखिए चर्च, बढ़िया चर्च। कहीं ये हूँ तमिलनाडु सबुठ अधिक ख्रीष्टियान लोक मैंने था, कारण ये सब हिंदू थे, हिंदी रू कन्वर्ट करके ख्रीष्टियान होती। तो समुद्र कूल आम आसिक बसिलु, देखिलु ये आमर पुरी समुद्र भाया नुह। पुरी समुद्र केते सुंदर, आमर गर्व कहले चले। तो एठिकार जो समुद्र ढेउ तो सेम अच्छी, किंतु सफा नहीं, बेसी बहुत अपरिष्कार अच्छी। तो पूरी आमर बहुत बढ़िया सिंगापुर का व्यू हो रहा है, देख लो। सिंगापुर जैसा फीलिंग हो रहा है ना। पहाड़ी अंचल तमिलनाडु तुम गाँव को फोन कर वीडियो दिखाई दे तो देखिए मिले। तो मो स्त्री कहला कि चलो टे आगे बुलिक आसी आगु को। तो आगु गला समय देखिली ये गोटे मौसा बिकुले मोतीमाल बिकुले। तो आमको देखिए भाविले कि विदेश आसछन्ती। तो ओबियसली जो कहती अलग स्टेट रु आम जी कौ जगह जावा, से आमको जो जिनसा 10 टका है तो 100 टका बिक चेष्टा करेंगे। तो ये मौसा आमको ये मोतीमाल देखी, प्लास्टिक मोतीमाल, तो आमको 5 टका मागुले। तो मुझे मना करदेली। तो तापर गोटे चश्मा देखले, जो चश्मार दाम हूँ 100 टका, 120 टका भी नुह, 100 टका। सी आमको 5 टका प्रथम कहले। तो मुझे मना करदेली सीधा, ना एमती हो तो मात्र 100 टका जिनस रखा राजी हेल्नी। से मतलब बहुत बुझे चेष्टा करें ये बहुत बढ़िया, ये 5 आणु आणु मो स्त्री कहला मुझे पिंधि सागे सागे फोटो उठाया बस पड़ा स्टाइल गाड़ी। तो साथ मो सांग मैंने जो आसती फैमिली को फोटो उठेली, निजे बहुत ही एंजॉय कली। तो सीधा चलना में नास्ता करने टाइम टी होता सका 9टा पाखापाखि होता। तो आम चलू गोटे होटेल को नास्ता करने, साउथ इंडियन होटेल। होटेल आसिक मगेलु आम इडली, बड़ा, डोसा, जहाँ मैडम यहाँ बैठ रखे, कुछ नहीं बोल रहे, गुस्से में है पूरा। नाश्ता मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। भूख लगे बहुत टेस्टी था इडली बड़ा। और साथ में डोसा बहुत टेस्टी था। आइए कंपनी मिलते हैं यूट्यूब पे मिलेंगे। सामने मार्केट बोलती तो मार्केट बुला दर्शन करिए। चलो बढ़िया बढ़िया ଭଲ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ କହିବାକୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମିଳେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯେହେତୁ
ପାଖରେ ବି କଣ୍ଢେଇ ମିଳିଲା। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। 300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପର୍ ହେଡ଼୍। ଏଠି ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏଠି ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଯେତେ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ୍ ଅଧିକ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଦର୍ଶନ ହେବ। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗରିବ ଲୋକ କିଏ କୌଣସି ଛିଡ଼ା ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଧରି, ଧନୀ ହେଲେ ପଇସା ଅଛି ତେଣୁ ଚାହିଁଲେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆମର ଯେମିତି ପୁରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ତ ପଇସା ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ତୁମେ ରାମେଶ୍ୱର ଯାଅ, ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ତ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ବୋଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବୋଟ୍ ବି ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଟ୍ ଇଏ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଥରରେ 500 ଲୋକ ବସିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ପଶିଗଲୁ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଲଗେଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଢେଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଆସୁଛି। ତ ଚାଲିଲୁ ସିଧା ବୋଟ୍ରେ ବସିକି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। ବୋଟ୍ରେ ବହୁତ ବି ଢେଉ ମାଡ଼ ହେଉଥାଏ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। ଆମେ ଯିବା ଏଠିକି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସେଠି ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ପିଲାବେଳେ କି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପାଣି ଭିତରେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଭିତରେ। କଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀର ଦୃଶ୍ୟ। କଳା ପଥର, ମୁଗୁନି ପଥର ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚାରିପଟ ସମୁଦ୍ର, ମଝିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୋସ୍ତ। ଏଇଭଳି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।